हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बात्यारे कौन सब क्षति होती मु आपणों सह शेयर करी कहीं भी वीडियो को स्किप करें लास्ट जाए देखंतु। चलतु जीवा देखंतु आमे आसी पहुंची गलु आम छात उपरे। बात्यारे सबु गछपत्र पूरा नष्ट हो जाइए। देखंतु चारिआडे पूरा जलरे परिपूर्ण। आमर विशेष करी बेसी होची सजना गछ आ पपया गछ नष्ट होईची। छात उपरे जल्दी चलो वर्षा आसिलानी मु। चलतु आमे तलक जीवा तला देखा कौन सब नष्ट होईची। चलो लेट्स गो। आमर एठी सजना गछ बाउंस गछ हटी कोली गछ सब एमतिया भांगी भांगी रही। आ चलतु आगु को आउरी देखिबा कौन कौन सब क्षति होईची। एठी देखंतु हमर उडे बेल गछ गड़ी की पूरा खिनभिन हो जायछि। एठी ता कदली गछ गड़ी पड़छि। एमतिया सब नष्ट होईची आ क्षति होईची। देखंतु एठी उडे पेड़ा गछ थिला एटा भांगी जायछि। चलो जी बाबू एडे चारिआडे काली पूरा पानी पूरा फुल थिला। आज टिके पानी कमी जाइछि। पूरा काल जंघे जंघे पानी थिला। देखंतु घर द्वारा सब केମିତି सब बाड़ सब नष्ट हो जाइछि। चलंतु आगे को जीवा। ए माटा देखिक चल पड़ी हुए। देखनु गछ मते गड़ी के सब देखनु गछ मते सब गड़ी पड़छि किंतु हम जाई पारनु घर गति की। तमे घर पाखु जाउछे देखंतु एई पानी ना हम घर गति बच जिमु बोली। आमे बे गंगा पार हेबु। देखंतु ए जल्दी चलो। मोबाइल चार्ज नहीं मोबाइल ब्लॉग देखियो। जल्दी चलो। फाइनली आम ए गंगा पार हेलु। कुआडे जाउछे? काली बहुत पानी थिला। आज टिके अल्प अछि कमी जाइछि। पुष्पा केते सब गड़ी पड़िछि। खाली पेड़ा गछ पपया गछ आ होछि सजना गछ या गड़ीछि। आ बेसी क्षय क्षति हैनी। टिके लाइन तार छिड़ी जाउ किछो। फाइनली एतिक होछि नई बार हेले। एबे चलो घर को। ए वर्षा पकईलानी जूरे पळे आस। दिन गछ पेड़ा चढ़ा देख आज से गछ ना भांगी जाइए। दाना रे भांगी पेड़ा पेड़ा
तो सिपे देखो तो खाली पेड़ा गछ भांगी जाए किसी भांगी खाली पेड़ा गछ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଉଛି ସେଇ ପାଣିକି ଗଙ୍ଗା ପାଣି ଯାଉଛି ଗୁଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପିଲା ନେଇକି ଯାଉଛି ପାଣିଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ଆଣିବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆମର ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ହଉଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଗଛ ବି ଗଡ଼ି ପଡିଛି ଲାଷ୍ଟରେ କିନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଗଛ ବି ଗଡ଼ି ପଡିଛି ପୁରା ଦାନା ଆଇଛି ଠିକ ତମ ଗୋଟେ କି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଏପଟର ଗଛ ଗଡ଼ିକି ନା ଆଉ ଆସିବନି ଲଘୁଚାପ ଅଛି 4 ତାରିଖ କାଳୀ ପୂଜାର ଆପଣଙ୍କ ଆଡେ ବାତ୍ୟା ହେଇଛି ଆମ ଆଡେ ତ ବାତ୍ୟା ହେଇକି ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ସେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି କିଛି କହିବ ନା ଆମେ କିଛି କହିବୁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ତରାଙ୍ଗକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଆମେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିନଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମାନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଖୁଣ୍ଟିଟା ତା ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପୁରା ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଟୋଟାଲି ଏଠି ଚାନ୍ଦିନଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ହନୁମାନର ଏପଟରେ କିଛି ଭାଙ୍ଗିନି ସେଇ ପଛପଟେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପ୍ରାୟ ଲାଗୁଛି କରେଣ୍ଟ ହେଇକିନା 10 ଦିନ ଆସିବନି 10 ଦିନ ପରେ ଯାହା ହବ ଆମେ ଟିକେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିବୁ ବିଲିଭ୍ ହଉନି ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ବି ସବୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି କେଡେ ବଡ଼ ବର ଗଛଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଆହ ଏବେ ଯିବା ଆଗକୁ ଦେଖିବା ତାର ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଦେଖିକି ଆସ ପଡ଼ିବ फाइनाली जहाँ बात्या तो है जहाँ क्षयक्षति कला नष्ट कला ता सहित मोबाइल चार्ज नहीं रिचार्ज नहीं मोबाइल अच्छी मु अच्छी आ तमें अच्छ आमर एपटे जमी सब पवन हो प्राय लगुच 8 ରୁ 10 दिन लाइन आसनी खुंटी सब गड़ी की अवस्था नहीं टेंशन नेवार किसी भी चांस नहीं कारण मोबाइल तो रिचार्ज नहीं कौन हम से मोबाइल चार्ज रखिकी खाली एमती गोटे चार्ज 50% अच्छी देखा जिते सर मोबाइल बंद आज ब्लॉग को ये दी एंड करुच्ची पुणी देखा गोटे नेक्स्ट ब्लॉग रे रही बाय बाय टाटा लव यू ऑल।